it was a right. He wanted to show a right path to the people, wanted to show the deep love to Allah, to the people, simple. So, do we have ability? Yes, we can have that ability, but after that we have a deep study, deep love of Allah, deep study of Islam, and deep thinking. Definitely, if we have a deep thinking, then we can raise a sound, we can raise a voice, our voice, and we can also follow the same rules. Then we can also follow the same path, which was also shown by our Paigambars, our prophets, and also shown by our Sufis, our saints, and all the great personalities of the world. We still discuss about them. Simply, thank you all. Thank you so much, all of you, patiently listening to me patiently. Thank you all. You just listened to the beautiful discourse by Rubina Memon, and her style and her expression was reflective of inner truth which is within her, which wants to ventilate it, you see, through her expressions and through her tongue. Now I request Sufi Zulfikar Bose Saab, my friend who is a judge, but I call him Judge Saab, to say he's a writer and he's written a Khalid al-Tasawwuf which is just going to be published. So I request him to make a little speech. And it's good that our audience is here, but I'm still at the last, waiting that Mr. Sumro. He'll come in the end, I can understand. You'll also listen to him. 8 बजे आएंगे. नहीं 8 बजे नहीं आएंगे, सुबह काम 6 बजे आओ. 7 बजे. 6 तो पता आए नहीं आए, हमारा तो प्रोग्राम चल रहा है. सही उसका सामने. First of all, I am thankful to Mr. Nazir Ahmad Chanda for organizing such a unique program that did not organize anywhere else. And second, I am also thankful for him, thankful that he provided me opportunity to be here. Abul Mughis Hussain bin Mansoor Halaj is a source personality of the prominent poets of world, including Sindh and Pakistan. Baba Bulle Shah, Kalandar Lal Shehbaz, Sajjal Sarmas, and so many other has made him as a resource person for their internal journey of finding the truth. So here in this age of fanaticism and religious intolerance, the pathway given by the Sufis will provide a way to curb intolerance and other evil elements. So thank you. Thank you very much, Zulfikar Saab. We have learned many things, and we discuss the subject from the Sufi point of view. Now I will request Ms. Nigat Hashmi Chhabla. Ms. Nigat, आप तकरीर करेंगी? जी? नहीं, Ms. Nigat is not your कौन? नहीं, ये सब्जेक्ट जो है ना एक मखसूस किस्म का है, तो इसमें तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि कभी भी कोई ऐसी बात हो जाए इधर उधर तो बड़ा मसला हो जाता है. और ख़ुद मैं भी कभी कभी बहक जाता हूँ इधर उधर, लेकिन मैं 2-3 प्रोग्राम ऐसा हुआ है मुझे ख्वाब आया, ऐसा ड्रीम, हज़रत सचल मुझसे नाराज़ थे और मैंने देखा ख्वाब, आपको बताया था, वो फ्लूट बजा रहे थे, जैसे सिंधी में सुरंदो चलना है, और जगह कौन सी थी, जो चीफ मिनिस्टर का दफ्तर असीडा का ना, उसके पीछे बैठे हुए थे, और उससे क्या नज़ीर चना वो क्या हो गया है, तो किसी का क्या हो गया, निसार खोड़ो बैठा हुआ था, चाहे उसको भी हो या ना हो, लेकिन निसार खोड़ो था कि निसार नज़ीर चना को हो क्या गया. उससे क्या व्हाट्स द प्रॉब्लम सर, कहने लगे ये किनको बुलाता है जलसू में और तकरीरें कराता फिरता है. अच्छा हुआ ये था कि उससे एक 6 महीने पहले जाए फंक्शन किया था, सर माइंड नहीं कीजिएगा सर,
I hope you don't mind me. میں نے منع کر دیا تھا. نہیں مجھے سن لیں. تو خبر کیا ہوا, وہاں منصور صاحب آئے تھے, ایک ہمارے منصور قادر صاحب رائٹر ہے. تو منصور قادر تقریر میں تو ایکسٹمپور تقریر میں جوش آ گیا. تو منصور قادر کیا بولا, کہتا یار امام حسین علیہ السلام اپنے کو بچا نہیں سکے وہ شہادت سے, تو آپ چلے ہیں منصور حالات کے ذکر کر رہے ہیں. وہ امام حسین تو خود شہید ہو گئے, خاندان سمیت, اپنے کو بچا نہیں سکے. تو میں تو کانپ رہا تھا پریشانی میں. میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا یا اللہ. تو میں نے کہا بعد میں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, یہ وہ, لیکن ہو چکی بات, ریکارڈ ہوا. اس کے بعد ایک اور صاحب تھے, وہ فوت ہو گئے ابھی, منصور نام ان کا, عبدالقیوم نام تھا, سندھی رائٹر تھے, منصور تخلص تھا. وہ تقریر میں اس نے کہا کہ منصور آپ تو اچھے کردار کے تھے ہی نہیں. میں نے کہا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہاں ان کا تو کریکٹر تھا ہی نہیں, وہ تو کبھی کہاں جاتے تھے, کبھی بیٹھتے تھے, یہ وہ. میں نے کہا یا اللہ آج کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہمارا تو پورا پروگرام ہی اس سے ہوا. میرا پھر مجھے خواب میں سچا سرمسا ہے. تو ہمارے دوست ہیں, مجھے احترام ہے, لیکن میں یہ چونکہ بڑا کبھی کبھی کنٹروورشل بھی ہوتا ہے. حالات صاحب کا ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ بڑا مسئلہ ہے. ان پاکستان ٹوڈے وی آر لیونگ انڈر ویری ڈیفیکلٹ کنڈیشنز. ایک سلپ آف ٹنگ بھی ہو جائے نا تو بلیسفنگ کیس جو ہے وہ آئے ہی آئے. مثال طور جیسے میں نے امام حسین کا ڈسکس, تو امام حسین کے مجھے بے حد محبت ہے. میں نے کمپیئر نہیں کیا تھا, میں نے یہ کہا تھا سکسیشن ہے سکرات سے امام حسین سے حلاج تک. لیکن اگر کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو پوری بات نہ سنے, وہ 3 الفاظ پہ دکھا کے پتا جائے تو پتا پڑے گا کہ باقی تو بچ جائیں گے جو اسپیکرس ہیں. اور نذیر چنا جو ہے ہوسٹ جو ہے وہ پھانسی کے تختے پہ بیٹھا ہوا ہے اور میڈیا ساری خلاف لگی ہوئی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے چیلنج کو انوائٹ کیا تھا. دیکھیں ہم نے PTU کو کیا, آیا میرے TV پروڈیوسر, انہوں نے کہا سر آپ ہمیں نہ کہیں ہم آ رہے ہیں. دے نیور کیم. سن TV کو انوائٹ کیا, دے نیور کیم. جیو کو کیا, دے نیور کیم. جنگ کو کیا, دے نیور کیم. PPI کو کیا, دے نیور کیم. APP کو کیا, دے نیور کیم. اب بار بار تبرے کہنے کو دل نہیں مانتا. لاسٹ ٹائم شاہ صاحب موجود تھے, ایک فنکشن حلاج کا, ہم نے 2 فنکشن کرتے ہیں, ایک تو عرس کرتے ہیں 24 ذوالقعدہ, دیکھیے وہاں ایک بھی نہیں آیا تھا اور میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا. وہ ریکارڈ میں ہے. میں نے ان کے لیے برے الفاظ استعمال کیے, برے میں نے گالیاں نہیں, میں نے کہا کہ چیلنج یو ایجنٹس آف امپیریلزم, یہ وہ, جس کی کوئی ضرورت نہ تھی. فیکٹ تو یہ ہے کہ نہیں آئے, کیا کر سکتے ہیں. ہر ایک کے دل میں تو حالات صاحب نہیں بیٹھا ہے. یا وہ اگر وہ پریزیڈنٹ آئے گا, وزیر آئے گا, یا DC آئے گا, SHO آئے گا, تو ان کے پیر بھی چاٹیں گے. لیکن یہ تو معاشرہ ہے, ہر دور میں رہا. حالات کے زمانے میں بھی حامد وزیر تھا اور بڑے افسر تھے. حامد خلاف تھے حالات کے, پرائیویٹ تو حالات کے پیر چھوتے تھے اور پبلک میں حالات کو پھانسی پہ چڑھاتے تھے. حضرت عیسیٰ جب سوری پہ تو نہیں گئے, لیکن جو کورٹ چلی تھی ایک ہی ہماری ان کے ساتھ تھا, وہ بھی آخر میں چلا گیا تھا. تو حالات صاحب کے ساتھ بھی ایک ہی تھا. ابو العباس جو شہید ہوا اس وقت تو صوفی بے ہوش ہوتے رہے, لیکن کوئی بھی بیچ میں نہیں آیا. بہرحال ایسا ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ فیل سوری اگر ہماری میڈیا نہیں آئی. تو کل میں یہی کرا تھا اپنے پروگرام میں کہ میڈیا کو سچ بولنا چاہیے. تو بھائی میڈیا سچ کیوں بولے؟ یہ جو سول سوسائٹی ہے, اٹس آلسو پارٹ آف دی بورژوا سوسائٹی. ہم ایک امپیریلزم کے ایرا میں رہ رہے ہیں, where American imperialism is holding the ground. The Zionist lobby and the imperialist lobbies, they are hand in glove. They are out to destabilize the whole world. And they have got puppets. They have got cronies and puppets, the feudal lords, the capitalists, the bureaucrats, the establishment. They are hand in glove with them. And they have always been thwarting the essence and the rights of the people. So if they are not coming, why should they come? And in fact, now I think when I should have a program, I should announce that media is not allowed. Inshallah, when we have next program at Halaj, I'll write a big banner that only my friends are invited and media is not allowed. If any channel will come, I'll throw them out. Yeah. Because I'll show the gate. They must go to the president function, minister's function. Although those people may be nincompoops or they may be illiterates, but they'll say, Wah sahwah, subhanallah, kya aapne baat ki hai, irshad, aap se bhool jhad rahe hain. تو یہاں تو بھائی جہاں گدھے اور گھوڑے برابر ہوں, جہاں انسانیت کی بے خبری نہیں ہو رہی ہو, جہاں مظلوم انسانیت کو کیا جا رہا ہو, تو بیچارے میڈیا کیا کرے؟ آخر ان کو بھی روزگار چاہیے. دے آر آلسو پور پیپل, دے نیڈ ٹو لیو دیئر لائف. اور وہ دیکھیں نا, آپ تو محبت والے لوگ ہو, آپ معمولی آدمی نہیں ہو جو بیٹھے ہو. آل دوز ہیئر دے آر امپورٹنٹ پیپل. علامہ صاحب از اے ویری امپورٹنٹ مین فرام دی BI and he is very busy in his functions. Mayor Saab is a very important person, he is very busy, but he has come all the way from Burshadi. Judge Saab is a judge, he is busy in his judgments, he has no time, but he has come over here from Jakwal. Mushfiq Saab, Advocate Saab, is a wonderful person, he has taken the time to be here. So he has a lot of engagements, you know, 2 lawyers have died, Salahuddin Haidar and his son, they have died.
but he has come. My friend who's here, Ghazan Sahab, old friend, he's also a very busy person. Who is not busy? Aslam Mehman has come all the way from Mehmanpur. Shah Sahab is the chief editor culture pages of Pakistan. He has taken out time to be here. Nikat Hashmi, she is not interested to make a speech, although I am asking her to come around. Qari Sahab has come from Mehmanpur. And that Ghulam Ahmad Sahab has also come from far away Mehmanpur. And they are the people who have also come, and some of them have brought money also. They have not come without money. There are 2-3 friends of mine who have brought 1,000 also to put in the coffers. Because ये तो अवाम का चर्चा है ना, तो और भले उनको वापस मिले ना भले उनका उससे ताल्लुक नहीं है, they have given it up. So this is the love for Halat. And Miss Rubina, she is a girl, and she has come all the way from Mehmanpur, although there are some bad incidents of arson and those things are happening. My son is also on the way, and my daughter-in-law, they are married, they are saying they are also on the way. Although I told them, Baba, look to the area. So all those people are here, God will bless you. And I pray to Allah Almighty to give you respect in this world, and when you die, you all be sent to the paradise. I pray to Allah, hey Allah, send these people to paradise when they are no more in the world. Give them respect and honor which is due to them. And I also pray that each of you should become an honest person. If he is not honest, he should be more honest. And if he is honest, he should be more beautiful to truth and beauty and love. And follow the examples of halal. You see, not only me, but everybody. But I must tell you, there are a lot of difficulties on the way. Sometimes I also feel very difficult. And then I become very angry. Huh? That's it. So sometimes I also become frustrated and I misbehave with people. As I misbehaved today with Amin Mangsi Sahab also on the phone, and misbehaved with Rasul Sahab also. Because I'm also a human being, I'm not a wali. Sometimes I get tired, sometimes I get exhausted, I feel alone, and then I go out of control. But then I realize that I'm also a human being. I've got some faults and follies, but I express them, and it does happen. But they are not bona fide, they are bona fide. So these are the things which I discuss, and if anybody who's here can pray to Almighty when he's gone to his home. Shah Sahab is here, Nasim Shah. I'll ask Nasim Shah to come and give the concluding remarks. Shah Sahab, come along. You are a seasoned speaker and minister of the culture pages. साहब, आज की तकरीर के सदर रुबीना मेमन साहिबा, नज़ीर अहमद चन्ना साहब, मेज़बान ख़ुसूसी और हमारे मकसी साहब, मेयर साहब, जनाब मुशफ़े साहब, बार काउंसिल की नई कमेटी के रुकन हैं, जनाब मदनपुरा एडवोकेट साहब, निगत हाशमी साहिबा और दीगर शुरका, अस्सलाम वालेकुम। मंसूर हल्लाज फाउंडेशन हमारे चन्ना साहब ने बनाई हुई है और उसके तहत तकरीबन हर साल एक प्रोग्राम होता है और ये बहरहाल हमारे यहाँ मुख्तलिफ नज़रियात के लोग हैं, मुख्तलिफ थॉट्स हैं, लेकिन ये एक बात तय है कि मंसूर हल्लाज साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अनाउल्लाह का नारा लगाया और इन जैसी शख्सियत की दूसरी मिसाल हमें इस रूए ज़मीन पर नहीं मिलती है। उनके आज भी बेशुमार फॉलोअर्स हैं, ये हमारा आपका किसी का भी हक है कि वो उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनके बाद मामला से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर हमारे मंसूर हल्लाज साहब एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसी रूहानी शख्सियत थे जिन्होंने हमें एक ऐसा स्लोगन दिया है जो वाकई अगर हम इसको गहराई में जाकर देखें तो हमारे लिए बड़ा इंस्पायरेशन का सबब बनता है। और बहरहाल जो सूफीज़म जो फैला है या बाद में हिंदू पाकिस्तान में और उसके अलावा दूसरे जगहों में भी जो उनके पैरोकार मुरीदैन और उनके फॉलोअर्स आए, उन्होंने भी बड़े कारनामे नुमाए अंजाम दिए हैं और सूफीज़म को परवान चढ़ाने में एक बड़ा काबिल कदर हिस्सा उनकी तरफ से है। बहरहाल आज की इस तकरीब में वो के हमारे मीडिया के लोग हाजिर नहीं हैं, जिसका ताल्लुक चन्ना साहब को पहले भी था और आज भी है। मीडिया की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो सियासी मामला को ज़्यादा बेहतर तौर पर करते हैं, उनमें इसमें क्या मिलेगा उनको ज़ाहिर है। लेकिन बहरहाल चन्ना साहब का ये कहना है कि हक़ की सदा बुलंद करते रहो, ये मत देखो कि कौन आपको सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, कौन अटेंटिव है, कौन नहीं है। इस सहरा में अदान दे रहे हैं और हम इनके साथ हैं। आज की तकरीब में आप तमाम हज़रात की तशरीफ़ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। गो के आज की तकरीब के साहिब सदर थे
बकाई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अजहर अहमद साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ ऐसी मसरूफियात थी या कुछ ऐसा मसले मसाइल थे जिनकी वजह से वो आज यहाँ तशरीफ़ नहीं ला सके। हमारे कुछ और हजरात भी नहीं आ सके क्योंकि आज थोड़ा इंसिडेंट हुआ है, कुछ हमारे वकला वगैरह मार दिया गया है, उसकी वजह से भी बड़ा डिस्टर्बेंस है शहर में। बहरहाल जुल्फ़कार कंबो साहब बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं और उनके मशहूर हैं, ख़ासतौर पर रुबीना मेमन साहिबा, इनके तो ख़ास तौर पर के खातून होते हुए बड़ी मेमन गोट से तशरीफ़ लाई हैं, इनके बहुत मशहूर हैं। और चन्ना साहब का तो ये प्रोग्राम ही है, इसलिए इनका शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं। इन तमाम के साथ मैं आपको चाय की दावत। मुशफ़िक़ साहब प्लीज़ आप आएँ, आपकी तकलीफ होना मुख्तसर जरूरी है। वैसे ही आप काउंसिल के सीनियर है, प्लीज़। नहीं मैं कह रहा हूँ आप आएँ। मैं जरूर बोलूँगा, लेकिन जब तैयार होगा तो लूँगा। अच्छा तैयार हो, अच्छा। मेरी तरफ से आपको वो इन्विटेशन है, और उसमें ज़रा वो प्रेशर होता है ना आपके ज़हन में, तो मेरे कुछ व्यूज़ जो हैं वो किसी और हो गए तो दिल आज़ारी ना हो। तो एनीवे, तो दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम। और आखिर में मैं चाहूँगा कि दुआ जो है अल्लामा अमीन मक्सी साहब से अर्ज़ करूँगा स्टेज पर आएँ और शहीद मंसूर हलाज के फातिहा पढ़ें, दुआ करें मेरे वालिद वरों का बिल्कुल जना और शुदा बदर और जो अच्छे अच्छे शुदा हैं इस्लाम के या इंसानियत के, उनके लिए दुआ करें खैर और सब के लिए। दुआ पढ़ो साईं। या अल्लाह साईं, या अल्लाह साईं मंसूर हलाज साहब जन्नत नसीब करो और हम सबके गुनाह thank you. Now we must wind up this program, and by the grace of Allah we have offered Fatiha and prayers for the grief souls, and I will ask those people around to arrange for the boundaries of the Lord. I will ask somebody to इसको लाइट पे चला। चलो तो एक दस ये बेडरूम से हाँ हाँ मुझे अच्छा सा आ जाए, पूरी करा दिया जाए। हाँ वो खुल गया, रोड खुल गया पहले था ना फरंगी रोड से हम लोग प्रोग्राम नहीं कर रहे। हाँ नहीं वहाँ वो आगे की तरफ वहाँ थोड़ा खत्म हुआ है। चिल्ला साहब के साथ चल जाओ बेटा, ऐसे हो जाओ हाँ पहले से एक प्लेट दे देना, एक प्लेट फोन अच्छी हो जज साहब तुम्हारा दोस्त था ना, कौन सा कर रहा है फोन है मेहमान अच्छी जज साहब के घर। तो अच्छा ये है ना कैचअप ले लो।